अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फ़हाद काज़ी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, बहुत से ऐसे मकामात होते हैं जिनसे जुड़ी हुई पुरसरार कहानियाँ दहाइयों तक लोगों में मशहूर हो जाती हैं। और बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो कि गली-गली, बच्चे-बच्चे में मशहूर हो जाते हैं। ऐसा ही कराची का एक इलाका है कारसाज, जिसकी कहानियाँ और कारसाज की दुल्हन, ख़ास तौर पे ये सुनने में आता है अक्सर कारसाज की दुल्हन के बारे में कराची जैसे शहर में अगर हम किसी से भी पूछें तो बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे ये लफ्ज़ ज़रूर होता है। अगर किसी से भी आप पूछें कि क्या तुम कारसाज की दुल्हन के बारे में जानते हो? तो लोगों के चेहरे के ऊपर एक खौफ की लहर सी दौड़ जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा एक वाक़या कराची में पेश आया। कराची का एक तो बहुत ही मशहूर हाईवे है, मशहूर रास्ता है, सड़क कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है कारसाज रोड। काफ़ी अरसा दराज से लोगों में एक चीज़ मशहूर है कि वहाँ से जब भी गुज़रते हैं तो रात के पिछले पहर वहाँ पे कोई दुल्हन, जो कि कहा जाता है कि मर चुकी है, लेकिन उसकी रूह वहाँ पे भटकती है और आने-जाने वाले लोगों को वो परेशान करती है, तंग करती है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब वहाँ से रात को कोई गुज़रता है, तो वो लिफ्ट माँगती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो रास्ता रोकती है और कुछ का ये कहना है कि वो गाड़ी के सामने आ जाती है। देखा जाए तो इससे बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है, ये आज तक एक सवाल है। कुछ अर्सा पहले मीडिया पे, खासतौर पे जियो न्यूज़ पे भी इसकी सीसीटीवी फुटेज को शेयर किया गया था, जिसको देखने के बाद सच में मालूम होता है कि वाक़ई ही वो सड़क जो है वो आसिफ ज़दा है और वाक़ई ही वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात पेश आते हैं। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि हकीकत भी है। आपने सुना होगा अक्सर औकात के घर आसिफ होता है, अस्पताल हो गया, स्कूल आसिफ होगा, को खाली घर ऐसा पड़ा हो जो सालों से बंद हो, वो आसिफ हो सकता है, लेकिन ऐसे रास्ते भी आसिफ होते हैं। कई दफ़ा ये भी सुनने में आता है कि किसी जगह पे कोई हादसा पेश आ जाए और कहा यह जाता है कि जो लोग हादसाती तौर पे दुनिया से चले जाते हैं, उनका हमज़ाद वहीं पे मौजूद होता है, जो कि बाद में दुनिया में लोगों को परेशान करता है। अगर हम शहरी तौर पे सोचें तो ये बात सच भी है। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग इस टाइम दुनिया से जा चुके हैं, उनका हमज़ाद उनकी कब्र के ऊपर क़यामत तक मौजूद होता है। जिसको हम अपनी ज़ुबान में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान को भी पैदा किया जाता है। तो वो शैतान जो होता है वो हमज़ाद ही होता है बेसिकली, जिसको हम लोग हमज़ाद बोलते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे कोई ऐसा हादसा पेश आया था और जो लड़की थी वो, उसकी शादी थी और वो दूल्हा-दुल्हन जो है वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। दूल्हे को थकावट हुई हुई थी, जिसकी वज़ह से वो गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहा था, तो इस दौरान उनका एक हादसा पेश आया और उस हादसे में जो है दूल्हे की मौत हो गई और लड़की ने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए कुछ ही टाइम के बाद उसकी भी जो है वो वफ़ात हो गई, वो भी फ़ौत हो गई। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उसी की रूह है और उसी का हमज़ाद है जो कि उस सड़क के ऊपर जहाँ पे वो हादसा पेश आया था, वहाँ पे उसकी जो रूह है, बदरूह कह लें, वो लोगों को परेशान करती है, रास्ता रोकती है। और नाज़रीन, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो एक रक़ासा थी और उसका मर्डर कर दिया गया था और मर्डर करने के बाद अब तक उसकी रूह सड़क के ऊपर भटकती है और लोगों को परेशान करती है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि लाल किला बोला जाता है, लाल कोठी का किस्सा कहा जाता है कि वहाँ पे उसका घर था और जब वो लोगों को परेशान करती थी, मदद मांगती थी रात के वक्त, और जब लोग उसको मदद करने के लिए पहुंचते थे उसके घर तक, तो जब घर पहुंचते थे तो मालिक मकान बताता था कि इसको मरे हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप अपनी कहानी को, अपने वाक़या को हमारे दिए गए नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ कि इसकी जब फुटेज जो है, सीसीटीवी फुटेज जब मीडिया पे शेयर की गई थी, जब मैंने उसको देखा तो मुझे भी पहले इस बात पे यकीन नहीं होता था, क्योंकि ऐसी बहुत सी कहानियाँ जुड़ी होती हैं, वाक़यात होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिनका इंसान का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और इंसान को मानता भी नहीं है। लेकिन जब मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देखी तो तब भी मुझे इस बात का यकीन आ गया कि वाक़ई में ही ऐसा कुछ है। तो इसी तरह के एक हमारे दोस्त हैं कराची के अहमद, उनके साथ क्या वहाँ पे वाक़या पेश आया, उन्होंने अपनी आँखों से क्या देखा, हम उन्हीं की ज़ुबानी यहाँ सुनेंगे कि उन्होंने कहानी हमें आज ही शेयर की है।
ای میل میں ہمیں ریسیو ہوئی ہے، تو آئیے ہم ان کی زبانیں سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور میری عمر 32 سال ہے۔ میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 8 سال پرانی ہے، جب میں یونیورسٹی سے رات دیر گئے واپس آ رہا تھا۔ اس دن میرے دوست کی مہندی بھی تھی، تو میں لیٹ ہو گیا۔ میں گلشن سے ڈیفنس جا رہا تھا اور جلدی پہنچنے کے لیے میں نے کارساز کا رستہ اختیار کیا۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ سڑک مکمل سنسان تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی ہلکی ہلکی چمک رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی تھی، سرخ دلہن کے لباس میں، چہرہ ڈھکا ہوا اور ہاتھوں میں چوڑیاں۔ میں نے گاڑی آہستہ کی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی مصیبت میں ہے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ میری ہڈیوں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، لیکن تجسس میں گاڑی روک دی۔ جیسے اس نے سر اٹھایا، اللہ کی پناہ، اس کا چہرہ انسان کا نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھیں اندر جیسے دھنسی ہوئی تھی اور آنکھوں کی جگہ کالے گڑے تھے۔ چہرے پر کیڑے رینگ رہے تھے، جیسے وہ زندہ نہ ہو۔ میں نے ڈر کے مارے چیخ ماری اور گاڑی کو پوری رفتار سے بھگا دیا، لیکن یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ میری گاڑی میں اچانک سے بو آنے لگی، جیسے لاش سڑ رہی ہوتی ہے۔ ریئر میرر میں نے دیکھا تو دلہن میری پچھلی سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میرے اوسان سے خطا ہو گئے۔ خوف کے مارے مجھ سے کچھ بولا بھی نہ جائے۔ میں نے فوراً دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور سورہ یاسین جتنی بھی مجھے آتی تھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے نرسری کے قریب پہنچا، اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ جب نیچے اترا تو پیچھے کوئی نہیں تھا اور غائب ہو چکی تھی، لیکن پچھلی سیٹ پر اس کی چوڑیاں، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس رات کے بعد میں کئی دن تک بخار میں مبتلا رہا۔ میں نے آج تک وہ رستہ رات کے وقت استعمال نہیں کیا۔ بہت پہلے میرے دوست، میری فیملی ممبر مجھے کہا کرتے تھے کہ رات کے وقت اس سڑک سے مت گزرنا، لیکن میں ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا کرتا تھا۔ خیر، جب میں ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں، لیکن میرے دل کو معلوم ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ یہ واقعہ ایک عام شہری کے ساتھ پیش آیا، آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، جیسے ہی میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کراچی کے رہائشی ہیں تو خدا را رات کے وقت اس سڑک سے گزرنے کی ہرگز غلطی نہ کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں اور کہانیاں ہیں؟ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو کہانی نہیں کہوں گا، یہ ایک حقیقت ہے جو کہ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور میں نے بھی جب میڈیا پہ دیکھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایسی چیز ہے کہ جس میں کبھی بھی کوئی چیز غلط ریکارڈ نہیں ہوتی، اور اس سی سی ٹی وی کو اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کارساز کی دلہن کی سی سی ٹی وی فوٹیج، تو وہ آپ کو واضح طور پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پہ جب ایک گاڑی گزرتی ہے وہاں پہ، اور گاڑی وہاں پہ رکی ایک دم سے، اور وہ ایک دم سے وہ دلہن گاڑی کے آگے سے غائب ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے گا، یہ موجود ہے وہاں پہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔